Robinson Adventure at Sea. I was born in the year 1632 in the city of York in England. My father was a good family. He was a merchant from Bremen in Germany. He settled in England and made his furniture in traded. Then he married my mother's family. My name was Robinson. I was baptized Robinson Crusoe. However, in England we were always called Crusoe. So my friends call me Robinson Crusoe. I had two brothers. One became a soldier and was killed in a battle against the Spaniards. I don't know I don't know what happened to my other brother. My father hoped I would study law, but I want to I want to go see. Although my mother and father did not want me to go, my desire was so strong that I ignored their wishes. My father was a wise and serious man. He said that if I stayed at home, my life will be easy and pleasant. Only desperate men or very fortunate men went aboard. He said I was neither desperate nor very fortunate. Mine was the middle stage, and he thought that the middle stage was the best. The poor had a difficult life, and the rich were hated by the poor, said he. In the middle state, a man could be happy. Kings often regretted that they were not born in the middle stage, and this man prayed to have neither poverty nor wealth. He said that the greatest misfortunes in life were suffered by the rich and poor. Only the man in the middle state can live in peace. He said the moderation, quickness, and good health were the condition of the middle state. He begged me not to abandon this happy condition. He told me that he begged my brother not to become a soldier for the same reason. However, my brother had run away to the army, and now he was dead. He said that God will not bless me if I want to see, and that I will be sorry I had ignored my father's advice. During the last part of his discourse, the tears ran down his face, especially when he spoke of my brother. When he said that I would and said I would regret my choice, he was so moved. He was so moved that 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 he could say no more. I was seriously affected by his word and decided not to think of going abroad anymore. But always, in a way, in a few days, I began to dream of the sea again. I spoke to my mother. I told her that I still desired to go to sea and that nothing else will make me happy. I said that I was 18 years old, too old to begin all profession. I asked her to persuade my father to let me to go see. This made her very angry. She said that it would be useless to speak to my father if I wanted to write myself. She said there was nothing she or my father could do to stop me. However,
They would never agree to it. A year later, I ran off the sea. This is how it happened. One day, I went to the port of Hull. A friend of mine was going by sea to London in his father's ship. He asked me to go with him. Since it would cost me nothing, I decided to go without even telling my mother and father. Just on the 1st of September 1, 1651, I went to board a ship for the first time. And as soon as the ship was at sea, the wind began to blow. I felt very sick and frightened. I thought that God was punishing me for leaving my father's house. The storm grew worse, although it was not as bad as many I have I have seen since. It was not even as bad as the storm I saw just a few days later, but it frightened me then. I thought the sea would swallow us. I I swore to God that if I live, I will return to my father's house and never go to sea again. The next day, the sea grew calm and the sun shone. In the sun shone, I no longer felt sick or frightened. My friend said, "Well, Bob, how do you feel? Were you afraid?" "It was a terrible storm," said I. "Do you call that a storm?" said he. "That was nothing. Let's drink some rum and forget about it." We drank the rum, and I forgot my promise to God. A few days later, there was a really terrible storm. The waves were as high as mountain. I was very frightened. I feel sorry that I had forgotten my promise to God. The sailor began to cry out that the ship would founder fortunately. I did not I did not I don't know why I don't know what the word founder meant. I saw the captain and some other praying to God. At least we were rescued by a boat from another ship. As we escaped, we saw our own ship go down. It was only then that I understood the word founder. When we reached the shore, the people were very kind to us. They gave us money to return to Hull or continue to London, as we placed it. If I had returned home, I, I would have been happy. My father, like the father in Chris tour of the prodigal son, would have welcomed welcomed me, but I was foolish and I did not go home. The captain who was my father's friend, said to me, "Young man, you shall never go to sea again." "Why, sir?" said I. "Will you never go to sea again?" "That is different," said the captain. "The sea is my profession. It is my duty to go to sea, but you made this voyage to see if you like it. God has shown you that the sea is not for you. Perhaps that is why my ship foundered. You are like Jonah of the Bible story. I'm sorry I ever allowed you on my ship. I want to London Brilliant. How always young people are. They are not afraid to sin, but they are afraid to seem foolish. I signed up for a voyage to Africa. I shall have signed up to a sailor. I could have learned the sailor profession in time. I might even have become a captain. However,
I always made the worst choice, and I chose to go to sea as a gentleman. Therefore, I had no duties on the ship, and I had no chance of learning to be a sailor. I met the captain of a ship that had been on the coast of America. He had made good profits from the voyage, and we agreed to again. He asked me to go with him as his companion. He said that I need not pay for the voyage if I had any money, he said. He will show me how to make a profit in trade. I, I, I accept the offer and become friends with the captain, who, who was a good and honest man. Following the captain's advice, I spent about 40 pounds and think of little value that I could trade off go on the coast of America. The voyage was a great success for me. Indeed, I was my only successful voyage. My friend the captain taught me the skills of both a sailor and a merchant. I brought home 5 pounds 9 ounces of gold, which I sold in London for nearly 300 pounds. Soon after our return to England, my friends did. I decided to do the same voyage again and sign up on the same ship with its new captain. As we approached the coast of America, we were pursued by a Turkish ship. After a short battle, the Turkish ship was victorious, and we were all taken up as prisoners to the port of Salad. The captain of the Turkish ship made me his slave. I was horrified by this surprising change from merchant to veritable slave. I remembered my father's prophecy that I would be miserable, and I realized that it had indeed been fulfilled. After about 2 years of slavery, I saw my chance of escape. One one day, my master sent me out fishing with his brother Ismail and a black slave boy called Suri. The fishing boat was full of food, guns, and fresh water. While we were fishing, I washed Ismail into the sea. He he cried he cried for help. I pointed a gun at him and said, "I will not hurt you if you do as I say. You seem well enough to reach the shore. Go, swim to the shore and leave us alone. If you do not, I will shoot you in the head, for I want my liberty." Ismail, Ismail swam away from the ship, and I returned to the slave boy. "Sorry," said I, "if you will be faithful to me, I will make you a great man. If not, I throw you into the sea too." The boy smiled and promised to be faithful to me. We sailed along the coast of America, close to the shore. Sometimes we heard lions and other wild beasts. Beasts. We needed fresh water, but we were afraid to go ashore for fear of wild beasts and savage. Sorry said that he would go ashore to get water, and I shall wait in the boat. "Why shall you go, Sorry?" I asked. "Why shall I not go and you wait? You wait in the boat?" Sorry replied in words that made me love him ever after. "If will men come, they will at me, and you will escape." "Well, Sorry," I said, "we will both go if will men
lion come, we will kill them, and they will eat neither of us. We went ashore and go fresh water. As we were returning to the boat, we saw a lion on the beach. I I aimed my gun and shot. Suri and I took the skin of the lion, for I thought it might be some fellow. We sailed along the coast for Tendai. I hoped that we would meet a European trading ship and be saved, but we did not meet one. Sometimes we saw people on the shore. Their skin was black, and they were naked. Once I thought of again the shore to meet them, but shore advised against it. I might sing to them that we needed food. They brought meat and grain and left it on the beach for us. I might sing to thank them, but I had nothing to give them in payment. However, we soon had the chance to do them a, a great service, just as we reached our boat and leopard come running down from the mountain toward the beach. I shot it dead. The negroes were amazed and terrified by the sound of my gun. When they saw that the leopard was dead, they approached him. They wished to eat the flesh of the animal. I made sing to tell them that they could have him, and they began cutting him up. They cut off his skin and gave it to me. Leaving my family negroes, I sailed on for 11 days, as was approached Cape Verde, Surrey cared out master a ship. I saw that it was a Portuguese ship. I sailed toward it, and I three horse in reached it. The men on the ship asked who I was. When I told them my story, they were very keen. They took me on board their ship with all my property, property from the boat. I offered all my property to the captain to thank him for saving me, but he would not take it. He said they were sailing to Brazil. He said that my property would be returned to me when we arrived. He offered to be my boat for me. He paid me 80 pieces of egg for it. He also offered my 60 pieces of egg for my boy Suri. I didn't want to sell the poor boy's liberty because he had helped me to escape from slavery. Then the captain offered to set Suri free in 10 years if he became a Christian. Suri said he was willing to go with him, so I let the captain have him. About 22 days later, we landed in All Saints Bay in Brazil. I will never forget Captain Kindness. He bought a lot of my property from the boat. I left the ship with about 220 pieces of egg. In Brazil, I saw how well the sugar planters lived. They grew rich quickly. I decided to settle in Brazil and become a sugar planter. The first 2 years were difficult, but then my plantation grew prosperous. I was sorry that I had sold my boy Surrey, for I needed help. I was not happy in my new life. This was the middle state of which my father had spoken. I often said to myself, I could have done this at home instead of
coming 5,000 miles to do it among strangers of savage. I thought I was like a man stranded alone upon its island. Never compare your situation to others one. God may place you in the worst situation, so that you long for your whole life. I say, God, God was just to leave me on an island where I really was alone. If it had been content to stay as it was, I was, I would have been rich and happy. Believing me on an island could make me understand this. The captain of the Portuguese ship advised me to send for some money. I had left my money with a friend in London. My friend sent me the money in the form of lang, form of English quotes. When they arrived, I thought that my fortune was made. Also, the good got at a great profit to about 400 pounds. As soon as I got this money, I bought myself a Negro servant. After 4 years, I had learned the language and made some friends among our fellow planters. I told them of the trade in Negro slaves on the African coast. If a merchant takes knives, hedges, and other things of little value, I said, he can easily trade them for gold and Negro silver. They listened very attentively, especially to the part about buying silvers. There were very few silvers in Brazil at the time, and the cost is a lot of money. Three plans come to me the next morning. They said they planned to buy a ship and sail to the African coast to buy silvers. They wanted to make one voyage only, then share the sales among the plantation. They asked me if I would go on this voyage, and they promised that I would have a set of sales without spending any money. I agreed to go. I went aboard the ship on the 1st of September, exactly 8 years after my first voyage for Hull. We sailed up the coast to Cape Agustino, then we lost sight of land. 12 days later, a hurricane hit our ship for 12 days. The wind blew strongly. Every day I expect the sea to swallow us. On the 4th day, the weather was a little calm. The ship was filling with water, so I advised the captain to sail for Barbados. As we sailed, another storm hit us. The wind blew, the wind blew us far away from the trending routes. If we met the land, we would probably be eaten by savage. One morning, a sailor cried out, "Land!" We ran out to look, but at the moment the ship struck sand, the waves broke over the ship, and we thought we would all die. We could not move the ship of the sand. We were sure that the ship would soon break into pieces. Therefore, we climbed into a boat and left the ship. We rowed off the wild water toward the land, knowing that we were rowing toward our greatest dangers. Then a great wave came, and the boat turned over. Though I was a good swimmer, I would not get my breath in this stormy sea. A wave carried me along toward the shore. It fell me on the sand. Half drowned, I stood up and walked fast toward the beach. I know another wave would soon break over me.
The sea, the sea rose behind me like a mountain. I held my breath and the wave carried me closer to the shore. I tried to stand up and get my breath again, but another wave broke over me. I was carried with great force and speed toward the shore. Then my head shot above the water and I was able to breathe for a moment. I was covered with water again. Then that wave too began withdrawing. I, f- I felt the earth under me fail. I ran toward the shore, but twice more the waves come over me. That last time nearly killed me. The sea teared me hard again a rock. I held onto the rock as the next wave broke over me. When the wave withdrew, I ran to the beach, climbed over the rocks, and lay down on the grass. And selanjutnya, saya lahir pada tahun 1632 di kota York di Inggris. Ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan menghasilkan banyak uang dalam perdagangan. Lalu dia menikah. Nama keluarga ibu saya adalah Robinson. Saya dibaptis Robinson Crusoe. Namun di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi teman-temanku memanggilku Robinson Crusoe. Saya memiliki 2 saudara laki-laki. Satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara laki-laki saya yang lain. Ayah saya berharap saya akan belajar hukum, tetapi saya ingin pergi ke laut. Meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi, keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah orang yang bijaksana dan serius. Dia berkata bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya pria yang putus asa atau pria yang sangat beruntung pergi ke luar negeri, katanya. Saya tidak putus asa atau sangat beruntung. Milik saya adalah negara bagian tengah, dan dia berpikir bahwa negara bagian tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit, dan orang kaya dibenci oleh orang miskin. Katanya dalam kehidupan tengah seorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah, dan orang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang biasa hidup damai. Dia mengatakan bahwa kesejahteraan, ketahanan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi dari kondisi tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggal kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya untuk tidak menjadi tentara karena alasan yang sama. Namun saudara laki-laki saya telah melarikan diri ke tentara dan sekarang dia sudah mati. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika saya pergi ke laut, dan bahwa saya akan menyesali telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama bagian terakhir dari ceramahnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-laki saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan melakukannya, menyesali pilihan saya, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir untuk pergi ke luar negeri lagi. Tapi sayang, dalam beberapa hari saya memulai memimpikan laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa saya berumur 18 tahun, terlalu tua untuk memulai lagi profesi. Saya memintanya untuk membujuk ayah saya agar membiarkan saya pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayah saya. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, katanya tidak ada yang bisa dia atau ayah saya lakukan untuk menghentikan saya. Namun mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian saya lari ke laut. Ini adalah bagian hal itu terjadi. Suatu hari saya pergi ke pelabuhan Hull. Seorang teman saya pergi melalui laut ke London dengan kapal ayahnya.
Dia memintaku untuk pergi bersamanya karena itu tidak akan merugikan saya. Saya memutuskan untuk pergi bahkan tanpa memberitahu ayah dan ibu saya. Demikian pada tanggal 1 September 1651 saya naik kapal untuk pertama kalinya. Begitu kapal berada di laut, angin mulai bertiup. Saya merasa sangat sakit dan ketakutan. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggalkan rumah ayah saya. Badai semakin parah. Meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sejak itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat beberapa hari kemudian, tetapi itu membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan kita. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah ayah saya dan tidak pernah melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi merasa sakit atau takut. Teman saya berkata, "Nah Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda takut?" "Itu adalah badai yang mengerikan," kata saya. Apakah Anda menyebut badai?" katanya. "Itu bukan apa-apa, ayo minum rum dan lupakan saja." Saya minum rum dan saya lupa janji saya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian terjadi badai yang sangat dahsyat, ombaknya setinggi gunung. Saya sangat ketakutan. Saya merasa menyesal telah melupakan janji saya kepada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya saya tidak tahu apa arti kata pendiri. Saya melihat kapten dan beberapa orang lain berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami diselamatkan tiga oleh perahu dari kapal lain. Saat kami melarikan diri, kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Baru pada saat itulah saya mengerti kata pendiri. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kami kembali ke Hull dan melanjutkan ke London. Sesuai keinginan kami, jika saya kembali ke rumah, saya akan bahagia ayah saya seperti ayah dalam kisah Kristus tentang anak yang hilang akan menyambut saya. Tapi saya bodoh dan saya tidak pulang. Kapten yang adalah teman ayah saya berkata kepada saya, "Anak muda, jangan pernah melaut lagi." "Kenapa?" kata saya. Apakah kamu tidak akan pernah melaut lagi?" "Itu berbeda," kata sang kapten. "Laut adalah profesiku. Tugas saya untuk melaut, tetapi Anda melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya. Tuhan telah menunjukkan kepada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itu sebabnya kapal saya kandas. Anda seperti Yunus dalam cerita Alkitab. Maaf, aku pernah mengizinkanmu di kapalku." Saya pergi ke London melalui jalur darat. Betapa tidak bijaksananya kaum muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tetapi mereka takut terlihat bodoh. Saya mendaftarkan untuk perjalanan ke Afrika. Seharusnya aku mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi pelaut. Pada waktunya, saya bahkan mungkin menjadi kapten. Namun saya selalu membuat pilihan terburuk dan saya memilih melaut sebagai seorang pria sejati. Oleh karena itu, saya tidak memiliki tugas di kapal dan saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi seorang pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa saya tidak perlu membayar untuk perjalanan itu. Jika saya punya uang, katanya, dia akan menunjukkan kepada saya bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan. Saya menerima tawaran itu dan berterima kasih kepada kapten yang adalah pria yang baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound dan untuk barang-barang yang nilainya kecil. Ini saya bisa tukar dengan emas di pantai Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagi saya. Memang itu satu-satunya perjalanan saya yang berhasil. Teman saya, sang kapten, mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 50 pound, 9 ons, 1 emas. Saya jual di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kami kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftarkan di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar oleh kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki menang dan kami semua dibawa sebagai tawaran ke pelabuhan Selig. Kapten kapal Turki menjadikan saya budaknya. Saya ngeri dengan
perubahan mengejutkan dan dari perdagangan menjadi budak yang menyedihkan ini. Saya ingat ramalan ayah saya bahwa saya akan sengsara dan saya menyadari bahwa itu memang telah digenapi. Setelah sekitar 2 tahun perbudakan, saya melihat peluang saya untuk melarikan diri. Suatu hari tuanku mengirimku memancing bersama saudara Ismail dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Suri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air tawar. Saat kami memancing, saya mendorong Ismail ke laut. Dia berteriak meminta tolong. Saya mendorongkan pistol ke arahnya dan berkata, saya tidak akan menyakiti Anda jika Anda melakukan apa yang saya katakan. Anda berenang cukup baik untuk mencapai pantai. Pergi berenang ke pantai dan tinggalkan kami sendiri. Jika tidak, saya akan menimpa kepala Anda, karena saya menginginkan kebebasan saya. Ismail berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. Suri, kataku, jika kau setia kepadaku, aku akan menjadikanmu pria yang hebat. Jika tidak, aku akan melemparmu ke laut juga. Pria itu tersenyum dan berjanji untuk setia kepadaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika. Dekat pantai, kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membutuhkan air segar, tapi kami takut untuk pergi ke darat karena takut akan binatang buas dan orang liar. Suri berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air dan aku harus menunggu di perahu. Kenapa kamu harus pergi, Suri? Saya bertanya. Mengapa saya tidak pergi dan Anda menunggu di perahu? Suri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya. Jika orang liar datang, mereka akan makanku dan kamu akan melarikan diri. Ya, Suri, kataku. Kita berdua akan pergi. Jika orang liar datang, kami akan membunuh mereka dan mereka tidak akan memakan kami berdua. Kami pergi ke darat dan menjadi segar dan mencari air segar. Saat kami kembali ke kapal, kami melihat seekor singa di pantai. Aku mengarahkan senjataku dan menembak Suri dan aku melepaskan kulit singa itu karena saya pikir itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai selama 10 hari. Saya berharap kami akan bertemu dengan kapal pedagang Eropa dan diselamatkan, tapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Satu kali saya berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka, tapi Suri menyarankan untuk tidak melakukan. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawakan daging dan biji-bijian dan meninggalkan di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk terima kasih kepada mereka, tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun, kami segera memiliki kesempatan untuk memberi pelayanan yang baik kepada mereka. Tepat saat kami mencari perahu kami, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembak mati. Negro adalah kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilikinya dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulit dan memberikan kepada saya. Meninggalkan orang negro yang sangat ramah, saya berlayar selama 11 hari. Saat kami mendekati Tanjung Verde, Suri berteriak, "Guru, sebuah kapal!" Saya melihat bahwa itu adalah kapal Portugis. Saya berlari ke arah sana dan dalam 3 jam saya mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya siapa saya. Ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dengan semua harta benda saya dari kapal. Saya menawarkan semua properti saya kepada kapten untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan saya, tapi dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan dikembalikan kepada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahu saya dari saya. Dia membayar saya 80 keping untuk itu. Dia juga menawari saya 60 potong 8 untuk anak laki-laki saya. Sorry, saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki malang itu karena dia telah membantu saya melarikan diri dari perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Suri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Suri berkata dia bersedia pergi bersamanya jika membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 22 hari kemudian kami mendarat di Teluk All Saints di Brazil. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak properti saya dari perahu. Saya meninggalkan kapal dengan sekitar 220 lembar 8. Di Brazil saya melihat seberapa baik penanam gula hidup mereka menjadi kaya dan cepat.
kaya dengan cepat. Saya memutuskan untuk menutup di Brazil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama memang sulit, tapi kemudian perkebunan saya menjadi makmur. Saya menyesal telah menjual putra saya sore karena saya membutuhkan bantuan. Saya tidak bahagia dalam kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi tengah yang dibicarakan ayahku. Saya sering berkata pada diri saya sendiri, saya bisa melakukan ini di rumah daripada harus menempuh jarak 5.000 mil untuk melakukan di antara orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti orang pria yang terdampar sendirian di sebuah pulau. Jangan pernah membandingkan situasi Anda dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda. Saya berkata, Tuhan baru saja meninggalkan saya di sebuah pulau di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya puas untuk tetap seperti saya akan menjadi kaya dan bahagia dengan meninggalkan saya di sebuah pulau. Tuhan membuat saya memahami hal ini. Kapten kapal Portugis menyarankan saya untuk mengirim sejumlah uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seseorang teman di London. Teman saya mengirim saya uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka tiba, saya pikir keberuntungan saya telah dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar sekitar 400 pound. Begitu saya mendapatkan uang ini, saya membeli sendiri sebuah budak negro. Selama 4 tahun saya telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemanan di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan budak negro di pantai Afrika. Jika seseorang penduduk mengambil pisau, kapak, dan barang-barang yang lain yang nilainya kecil, kataku, dia dapat dengan mudah menukar dengan emas dan budak negro. Mereka mendengar dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Ada seribu budak di Brazil pada saat itu dan mereka menghabiskan banyak uang. 3 penanam mendatangi saya keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana membeli kapal dan berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan satu pelayaran saja. Kemudian bagikan 3 budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya apakah saya akan melakukan perjalanan ini, dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. Saya setuju untuk pergi. Saya naik kapal pada tanggal 1 September, tepat 8 tahun setelah pelayaran pertama saya di Hull. Kami berlayar ke pantai Cape Agustino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian, badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari angin bertiup kencang. Setiap hari saya berharap laut menelan kami. Pada hari ke-12 cuaca sedikit lebih tenang. Kapal itu penuh dengan air, jadi saya menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados. Saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami jauh dari jalur perdagangan kami. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang liar. Satu pagi seorang pelaut berteriak mendarat. Kami telah berlari keluar untuk melihat, tetapi pada saat itu kapal menabrak 3 pasir. Ombak pecah di atas kapal dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dan pasir. Kami yakin kapal itu akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu kami naik ke perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air liar itu menuju daratan. Mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami. Kemudian gelombang besar datang dan perahu berbalik. Meskipun saya adalah perenang yang baik, saya tidak dapat mengatur nafas di laut yang berbadai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai itu, meninggalkan saya di atas pasir setengah tenggelam. Aku berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Saya tahu gelombang lain akan segera menghancurkan saya. Laut menjulang di belakangku seperti gunung. Aku menahan nafas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Saya mencoba untuk berdiri dan mengatur nafas lagi, tapi gelombang lain menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air dan saya bisa bernafas sejenak. Saya diselimuti air lagi, lalu gelombang itu juga mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tapi 2 kali lagi gelombang datang menghampiri saya. Terakhir kali hampir membunuhku. Laut menghempaskanku dengan keras ke batu karang. Saya berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjang saya. Saat ombak surut, saya lari ke pantai, membaca batuan, dan berbaring di rerumputan.